हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आज आम परसेंटेज रो आउ केते गुडी नुआ टाइप रो क्वेश्चन हम देखिबा जो गुडी को तुम एग्जाम पई गुरुत्वपूर्ण रहइबो। तेणु ए क्लास टे होछि लेवल ऑफ सीरीज रो क्लास नंबर 4 एवं परसेंटेज रो मध्य क्लास नंबर 4। तेणु ऑलरेडी आम तीनोटी क्लास कहि देइ छे जो पिला माने देखिना हो से माने जीवो प्लेलिस्ट भितर को लेवल ऑफ सीरीज प्लेलिस्ट भितर से क्लास गुडी को मिल जीवो। एवं जदि बेसिक्स गुडा को भलो भाबरे सिखाउ चाहूछ पूर्वथर जो एग्जाम होइतला सेही लेवल रो क्वेश्चन तेबे तुमे देखिपार 25 चैप्टर सीरीज से सीरीज मु पूरा कंप्लीट कर देलेनी आउ 4-5टा चैप्टर पढ़ार अच्छी बहुत जल्दी पढ़े शेष करदेवी। ओके तेणु चलो डेरी करबानी आज क्लास को आम स्टार्ट करवा। एवं देख जहाँ भी पढ़ाऊँगी यार सीट को तुम्हें डाउनलोड कर पार टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल जाकि समस्त जॉइन हो जाओ। तो दुटा जिन मन रख टेलीग्राम चैनल और है प्लेलिस्ट। ओके दुटा टे ध्यान दियो। देखिए बैकग्राउंड टा जस्ट आज करिया ब्लैक करवा कली भी होछ नहीं व्हाइट था। ओके देखो व्हाइट था आउ के बैकग्राउंड ब्लैक करी पड़िबा स्टार्ट करवा। देखो गोटे कॉन्सेप्ट देख प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर मन है ये कॉन्सेप्ट मन रख प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर एवं मन रख एठारे जदि आम मन कहबी प्राइस बाहर करने एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन हम किंबा जदि मु कंजप्शन कहबी ये एक्सपेंडिचर बाय प्राइस कहि परिबा। तुम आपको भी कहि परिबो प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू हमर कोन ना एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी कंजप्शन मीन्स एटा होची क्वांटिटी मन है। धर जो मु गोटे दुकान को जीवी दुकान रे मनकर गोटे चॉकलेट रो दाम होची 5 टंका। ओके मु 10टा चॉकलेट किनिबी तामाने टोटल केते टंका खर्च हो ना सर 50 टंका खर्च हो। तेणु 5 टंका थिला प्राइस क्वांटिटी बा कंजप्शन हला हमर 10टा मु चॉकलेट किनली टोटल एक्सपेंडिचर हमर खर्च हला केते ना 50 टंका खर्च हला। तेणु ए कॉन्सेप्ट ऊपर आधारित प्रश्न जोटा कि बहुत इजी रहियो तुम मानक पे तुम आराम से करि परिबो। देख दुईटा मेथड बुझेबी दु तीनोटी मेथड जोटा तुमको भल लगे से तुम आंसर कर। देख the cost of tomatoes per kg is increased by 300%. A wise wife reduces her consumption of tomato by 70%. By what percentage does her expenditure on tomato increase or decrease? এটা ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉ ରେସିଓ ଥିବ ମନେକର ପ୍ରାଇସ୍ x ଅନୁପାତ y ର ଅଛି ତାହେଲେ କନଜମ୍ପସନ୍ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା y ଅନୁପାତ x ହେଇଯିବ ମାନେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ଇନଭର୍ସାଲ। ଓକେ ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ ଥିବ ନା ସେମ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଟିକେ ନାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ ମନେ ହେଲା। ଓକେ ତାପରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟମାଟୋଟା କ'ଣ ହେଲା ପର କେଜି 300% ବଢ଼ିଗଲା 300% ବଢ଼ିଗଲା 300% ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ 300 ବାଇ 100 ମାନେ ଦେଖ 300% ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ 300 ବାଇ 100 ମାନେ 3 ବାଇ 1 ତାପରେ ଏଠି 70% ମାନେ 7 ବାଇ 10। ओके ताहले मु कहली प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू कौन ना एक्सपेंडिचर तामाने प्राइस प्रथम थिला केते ना 1 थिला 1 बढ़ी के हे जाई 3 बढ़ी गला 3 बढ़ी जाई केते हे जाई सर 4 हे जाई ताहले तापर टमाटो 70% को हेला कंजप्शन कमी गला यदि कमी जाई प्रथम थिला केते ना सर 10 थिला एबे 7 कमी गला 10 जदि 7 फेडिबे केते रहइबो से 3 रहइबो तेणु 3 रहइला। जदि हम देखिबा एथरा जदि आम काटिबा केते 2 मान काटिबा 2 5 10 ହେଇଯିବ 2 दुणे 4 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 5 3 दुणे 6 5 ଅନୁପାତ 6 ହେଲା 5 ରୁ 6 କେତେ ଅଧିକ ନା 1 ଅଧିକ ତେଣୁ 1/5 into 100 ତାହେଲେ 1/5 ଆମର କେତେ ହଉଛି 20 ହଉଛି 20% ହବ ଆମର आंसर बुझिला 20% ହେଲା आंसर। ये थिला गोटे मेथड किंतु मो स्टाइल रे देखो मु केन करबी एटा पूरा समस्त जानथिबे मेथड आउरी बढ़िया भाବରେ कहूची देखो हम जाइले कोन ना प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू कोन ना एक्सपेंडिचर हम कहली तामाने एठा तुम गोटे जिनिस लिखिबार जदि 300% बढ़ी तामाने 3/1 3 बढ़ी जाइए तेणु प्रथम 1 थिला एबे 3 1 बढ़ी 4 हो गला तापरे आर रेशियोटा क्वांटिटी रेशियोटा कौन होगा ना 70% माने 7/10
प्रथमे 10 थिला एबे 7 कमी जाइछि तामाने अछि 3 अछि तामाने 10 के 10 बाई 4 की 12 ହେଇଯିବ तेणु आगु काटिले केते हेगला ना सर 5 बाई 6 हेगला केते अधिक ना सर 1 अधिक केते ना 5 तेणु 1/5 हमर केते ना सर 20% तेणु 20% हबो आंसर दी प्रकार लिखे तुमको शिखे दे बुझिला तेणु 20% कौन ହେଇଯିବ बढ़ियो ना कमियो होइरे ना बढ़ियो कौन हबो ना बढ़ियो इनक्रीज 20% बड़ा एठी ना का କିଛି डाउट ଅଛି एने देख प्रथम थिला 10 थिला तापर 12 ହେଇଛି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ଅଧିକ ହେଇଛି ମାନେ ପଢିବ ଯଦି 1 କମି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କମି ଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ କି ଦେଖ ପୁରା ବଢିଆ ବୁଝୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିବା नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the price of commodity is decreased by 25% and therefore a household increased consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same what was the earlier consumption देखो 25% माने कोन ना सर 1/4 ता माने डिक्रीज ହେଇଛି ताने प्राइस इनटू क्वांटिटी हमर एक्सपेंडिचर हबो ताले देखो एठारे प्राइस प्रथम थिला केते प्राइस टा 4 थिला 1 कमी जायछि तामे 3 ହେଇଯାଇଛି गुडी कहि टू गिव द एक्शन ओके जदि कहिथली जदि हमर एक्सपेंडिचर सेम थिबो ताले क्वांटिटी टा तारा कोन होइछ उल्टा ହେଇछ 3 अनुपात 4 ହେଇछ उल्टी गला 3 अनुपात 4 हेगला तेणु ए जो गैप केते क्वांटिटी ना 1 तेणु ए 1 यूनिट रो वैल्यू देछि हमहु केते ना 20 ହେଲା 1 यूनिट रो वैल्यू देछि हमहु 20 ହେଲା जे व्हाट वाज द एलियर कंजम्पशन केते हला 3 यूनिट रो वैल्यू पचारछि 3 गुण 20 समान केते 60 ହେଇଯିବ केते ହେଇଯିବ रे 60 ହେଇଯିବ तेणु 60 ହେଇଯିବ हमर एठै करेक्ट आंसर बुझिला ना कार किछि डाउट ओके तुमे कोन एग्जाम रे एते कोन लिखियो कि एते किछि लिखिया दरकार नै एमति लिखियो देखो बुझिया भाई तुम लिखुछ एते तुमे नले एग्जाम लिखियो केमति देखलो 25% तम 4 रु 3 हेगला तेणु एटा 3 रु 4 ହେଇଯିବ तेणु डिफरेंस होची वा 1 यूनिट वैल्यू होची 20 तेणु 3 यूनिट वैल्यू बचारची केते ହେଇଯିବ ना 3 यूनिट वैल्यू हो 60 बुझिला एमति लिखा छै किबा एमति भी लिखि परिबो जे प्रथम 4 थिला एबे 3 ହେଇଛି तेणु उल्टी जीवो प्राइस टा 4 बाई 3 थिला क्वांटिटी केते ହେଇଯିବ अच्छा 3 बाई 4 ହେଇଯିବ तेणु 3 रु केते अधिक 1 अधिक तेणु 1 यूनिट वैल्यू टा देछि हमहु केते ना सर 20 त माने हमकु ए 3 यूनिट वैल्यू बचाइछि केते हबो ना सर 60 लिखिबार विभिन्न प्रकार उपाय अछि तुमको जोटा भल लागुछि तुमे सेतिर लिखि परिबो नो डाउट ओके ता देखो if the price of rice is reduced by 24% it allows Alok to buy 10 kg more rice for 25 टंका the reduced rate of rice per kg देखो reduced rate हम पचारछि reduced rate जदि पचारछि एटा पूरा आराम से तुमे कहि परिबो ना कार किछि डाउट अछि ना कार किछि डाउट अछि देखो ता नंबर बदल जिंस कुह 24% माने कोन ना सर 24 बाई 100 ताम जदि हमें काटिबा 4 400 को 24 4 काटिले 25 को 100 6/25 तार मत गोटे जिंस कुह प्रथमे 25 थिला प्राइस टा तापरे कमी जाइछि केते 25 4% कमी जाइछि तेणु 25 रु 6 गले केते किरे ना सर 25 रु जदि 5 जाउछि 15 तामे 14 ହେଇଯିବ 25 रु हमर 14 ହେଇगला बुझिला 14 ହେଇଯିବ कि 25 रु 19 हबो ओका भले मु अछि 19 ता माने जदि प्राइस टा एतिक ହେଲା ताले क्वांटिटी टा निश्चित भाବରେ केते ହେଇଯିବ 19 अनुपात 25 ହେଇଯିବ डिफरेंस केते ना सर 6 6 यूनिट रो वैल्यू देछि हमहु केते ना सर 6 यूनिट रो वैल्यू हमहु देछि 10 केजी ना केते देछि 6 यूनिट रो वैल्यू हमहु देछि 10 केजी ताले हम बाहर करिया कोन हम पचारछि आलोक बाय 10 केजी मोर राइस फॉर 25 द रिड्यूस्ड रेट ऑफ प्राइस पर केजी रिड्यूस्ड रेट हम पचारछि रिड्यूस्ड रेट जदि पचारछि हमहु पर केजी पचारछि तेणु 25 6 यूनिट रो वैल्यू 10 तेणु 1 यूनिट वैल्यू हबो केते ना सर 10 बाई 6 ता माने 25 यूनिट वैल्यू केते हबो ना सर 10 बाई 6 इनटू 25 ता माने सर 250 बाई केते ହେଇଯିବ 250 बाई 6 ହେଇଯିବ बुझिला 250 बाई 6 ହେଇଯିବ ताले हम पचला रिड्यूस्ड प्राइस टा केते हम पचारछि रिड्यूस्ड प्राइस केते 250 बाई 6 माने केते आ काटिले चलियो न काटिले भी चलियो कि जोथा ने रखि दे सकती ताने टोटल देछि 2500 टका देछि तेणु 25 को हम जदि 250 बाई 6 6टा पुरै गुणी ହେଇଯିବ तेणु 0 0 कटि जिवो 25 के 25 ए 10 ହେଲା तेणु 60 ହେଇଯିବ तेणु ହେଇଯିବ केते हमर 60 टका ହେଇଯିବ आंसर बुझिला 60 टका ହେଇगला हमर आंसर ना किछि डाउट लागिरे
इजी क्वेश्चन थिला आराम से करि परिबो आर मेथड जो कहଥିଲି सेही मेथड भी आको तुमे सॉल्व कर परिबो ना कार କିଛି डाउट अछि कुह डाउट अछि जदी कुह 45 ना देखो reduction of 15% in the price of washing powder enables a purchaser to obtain 5 kg more for 1275 the marginal price केते তাহলে 15% কমি যাইছি ওকে 15% মানে মতে কুহ কেতে 15 বাই 100 তা মানে 5 3 15 अभी हूँ 20 यहाँ 3 बाई 20 ता माने प्रथमे 20 थिला कमी केते हेजी 20 3 गले 17 हे जाइछि ओके ता माने प्राइस जदी एति हे जाउछि ताले क्वांटिटी हे जो उल्टा हे जो 17 बाई 20 हे जो तनो 17 आ 20 रो डिफरेंस होछि केते 3 ए 3 यूनिट रो वैल्यू देछि हम 5 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते हबो ना 5 बाई 3 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते हे जिवो 5 बाई 3 हे जिवो निश्चित भाବରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଦି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ୱାସିଂ ପାଉଡର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଏତିକି 17 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା ସେ 17 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ ଆମର 17 ପଞ୍ଚା କେତେରେ 85 ବାଇ 3 17 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 85 ବାଇ 3 ଯଦି 17 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 85 ବାଇ 3 ତାହେଲେ ପଚାରିଲା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ୱାସିଂ ପାଉଡର ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି କ'ଣ 1275 ଟଙ୍କାରେ ସେ 5 କେଜି ଅଧିକ କିଣିପାରୁଥିଲା ତେଣୁ ଏଠି 1275 କି ଆମେ 85 ବାଇ 3 ତାହେଲେ ଉପରେ ଯାଇକି 3 ଗୁଣି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି କାଟିଦେବା 85 को पणिकारे कोटा अछि कहला 80 के देखो 8 को 32 एटा कोटा 85 हेले 85 के 85 5 5 10 8 गोटे आउ काटिया जदि काटिया हमें 5 रे काटले केते हिजो 5 के 5 ये तापर 5 7 35 17 पंचा 85 ना 17 ହେଲା 5 रे काटले 5 2 10 तापर 27 अछि तेणु 5 50 25 2 5 25 27 दिखला पुणी जदि आम काटिबा 17 टा कटियो 17 कटिजो बोधे 17 के 17 हेले 7 हेले 3 5 3 8 17 5 85 15 45 45 हबो बुझिला 45 हबो हमर आंसर 45 ହେଲା ଆମର आंसर reduction of the original price of the washing powder बुझिला ना कार किसी डाउट ना कार किसी डाउट ना देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा देखो the reduction of 20% in the price of rice enables a person to obtain 50 kg more for 450 टंका find the original price of rice per kg 20% ଦେଇଛି କମ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 20% କମି ଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆମର କେତେ ହବ सर 20% ମାନେ 1/5 5 ରୁ 1 ତେଣୁ 5 ରୁ ବାଇ 4 ହେଲା ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା 4 ବାଇ 5 ହବ ଏ ଭିତରେ ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ 50 କେଜି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी ओरिजिनल प्राइस माने ओरिजिनल क्वांटिटी केते हम ना 4 यूनिट वैल्यू हम 200 5 20 200 हो ता माने हम पचाले 450 रे केते हम ना 450 बाय 200 गुडसुन कटि जीवो तापर जते हम 2 रे काटिबा केते हे जीवो आई थिंक 22.5 हे जीवला 22 200 2.25 हे जीवो 22 10 अछि ना 2.25 2.25 हे जीवो हमर आंसर 2.25 हे जीवो हमर आंसर बुझिला ना कर किछि डाउट ना कर किछि डाउट देखो next price of rice is decreased by 25% and therefore a person can purchase 30 kg more rice in the same expenditure if the expenditure is 5400 then what was the original price of rice per kg देखो से हमको देछि कोन 25% बढ़िछि 25% 25% कमिछि 25% कमिछि माने 25% माने केते 4 बाय 3 4 थिला ए 3 हे जाइछि तेनु आर उल्टाटा हबो कंजम्पशन बाय क्वांटिटी तेनु आ भितर गैप होछि 1 1 इंटरवल देछि 30 देला जे if expenditure ଦେଇଛି ଯଦି 5400 ଟଙ୍କା then what was the original price of rice per kg original price ପଚାରିଛି ତେଣୁ 3 ୟୁନିଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ଆଚ୍ଛା 3 3 90 ହେଇଯିବ 3 ୟୁନିଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 90 ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଦେଇଛି 5400 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତେଣୁ 5400 ବାଇ କ'ଣ ଆମର ଏଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି 90 ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଲେ 900 କୁ 54 900 କୁ 60
तेणु ये ऑरिजिनल प्राइस केते ऑरिजिनल प्राइस है 60 टंका पर केजी बुझेगा ऑरिजिनल प्राइस हूँ 60 टंका पर केजी तेणु ये क्वेश्चन गुड़ाक एग्जाम आसूसी तेणु इम्पोर्टाट तुम देख एथर जो भल क्वेश्चन पकेला हेल्पफुल हम ना तुम्हें जो आरआई अमीन ये कि जेकोसी एग्जाम एक्सरसाइज होगा ओ ट्रिपल एस ओ डबल एस ओपीएससी जहाँ एग्जाम आसूसी से इम्पोर्टाट हम एसएससी भी तुम इम्पोर्टाट रही कारण जी ओडिशा पुलिस प्रिपेयर हो मैंने एसएससी जीडी भी प्रिपेयर हो सीरीजटा मुझे लेवल सीरीज आनी ओके देखिए आम 48 नंबर देखा 48 नंबर कौन देखा a reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for 80. What is the reduced price of bananas per dozen? देखो 20% देछि कोन रिडक्शन है ताने 20% माने 1 by 4 ताने 4 थिला 3 हेछि ताने क्वांटिटी टा उल्टी जो 3 by 4 हेजिवो क्लियर डिफरेंस इज 1 ए 1 यूनिट वैल्यू देछि हमको 6 ताने हमको पचला व्हाट इज रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बनाना रिड्यूस्ड प्राइस जदि पचारछि ताने रिड्यूस्ड क्वांटिटी केते ना 4 4 यूनिट वैल्यू हम 400 को 24 ताने रिड्यूल कले 80 by 24 भूल हो गला बोधे आई थिंक किसी भूल हो गला बोधे ओहो हाँ रे हाँ भूल गला अरे अरे यार एटा 20% माने केते 1 by 5 ना 20% माने 1 by 5 5 यूनिट थिला 4 यूनिट हो गला तेणु एटा 4 यूनिट थिबो 5 यूनिट हो क्वांटिटीटा प्राइसटा एटा क्वांटिटी तमने 4 रु केते अधिक 1 अधिक तेणु 1 यूनिट वैल्यू देछि हमु 6 तामने 5 यूनिट वैल्यू हबो 30 तेणु 30 जो देला 5 यूनिट वैल्यू जो 30 देला 80 by 30 80 by हमर 30 करदला बुझेला कि 80 by 30 ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଡର୍ଜନ କଥା ପଚାରୁଛି पर डजन ମାନେ 12 ଗୁଣିଦବା 0 0 5 ଚଲାଇଯିବ 3 ଚौक 12 8 ଚौक 32 ବୁଝିଲ କି ଟେକ୍ନିକ ଦେଖ ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ନାହିଁ କଣ ହେଲା यार इनकम एक्सपेंडिचर आउ सेविंग ऊपर किछि हम क्वेश्चन देखिबा ओके इनकम एक्सपेंडिचर आउ सेविंग ऊपर किछि क्वेश्चन हम देखिबा देखो कहला जे इफ एन एम्प्लॉयज इनकम होची 72,000 टंका द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग्स देयरफॉर हिज सेविंग्स इज दैट्स देखो मतलब गोटे कथा कुह आम 3टा जिनिस थाए गोटे थाए इनकम थाए ओके केते टका इनकम करबा तार क्षेत्र जो खर्च खर्च करबा माने स्पेंड करबा बा एक्सपेंडिचर भी कहि परिया समान सेविंग्स हवा हमर एटा सूत्र ना कोन जदि इनकम बाहर करबो सेविंग्स मिशन स्पेंड भी करि परिबो ओके स्पेंड जदि बाहर करबो यदि 100 टका स्पेंड करछ ताले इनकम जदि सेविंग पड़ियो केते टका स्पेंड करछ ताले बाहर पड़ियो धर जो मु दिन को 100 टका इनकम करछि मु 100 टका 50 टका खर्च कर दउछि ले मो बाहर बळुछि केते ना 50 टका धर जो मु 100 टका दिन को रोजगार करूछि 100 टका रु 20 टका खर्च कर देली और रहिला मो केते टका 80 टका तेणु 80 टका होछि हमर सेविंग या होछि हमर स्पेंडिंग बा स्पेंड एटा हमर इनकम बुझिलो तेणु ए ऊपर आधारित किछि प्रश्न ए ऊपर आधारित किछि प्रश्न देखो मतलब गोटे जिन को 40% स्पेंड कर 40% मान के ना सर 40% मान 20% हूँ सर 1/5 40% मान 2/5 ना के हो गए 40% सही शून्य शून्य कैंसल 2 2 4 2 5 10 ना ठीक अच्छे ताने ये गोटे जिन देख जदि स्पेंड कला स्पेंड जो कर इनकम कर इनकम से स्पेंडिंग कर इनकम टा के सर 5 यूनिट आसला द्वारा स्पेंड हूँ 2 यूनिट निश्चित भाव में तार जो सेविंगटा सेविंग के हम सर 5 2 गले 3 बास ये जिन ना 5 2 गले 3 होगा
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 40% ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ ନା କେତେ ଦେଇଛି ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଓହୋ ଆରେ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛି ନା ଯଦି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଡାଟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଉପରଟା ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଏଇଟା ରହିବ ସେଭିଂ ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ସେଭିଂ 2 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ତାହେଲେ 5 2 7 ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 7 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 5 2 7 7 ହେଇଯିବ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ହେଉନି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଯିବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଦେଖା ଆଉଥରେ ରହୁଛି ପଡ଼ୁଛି If an employee's income is 72,000, the amount he spends is 40% higher than his saving goes. 40% ଅଧିକ ତାର ସେଭିଂ ରୁ 40% ଅଧିକ ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ 40% ମାନେ ଆମର ହଉଛି କେତେ ନା ସାର୍ 2/5 ତାହେଲେ ସେଭିଂ ଯଦି ହଉଛି 5 ୟୁନିଟ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ସେ 2 ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାମାନେ 7 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉଛି ହେଲା ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି 7 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାମାନେ ଏଠି ତାହେଲେ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଇନକମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଇନକମ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ ନା ସାର୍ ଇନକମ୍ ନହେଲେ ଦେଖ ଇନକମ୍ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଭିଂ ବାହାରୁଛି ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ କଲା 7 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ରହିଲା 5 ଟଙ୍କା ତାମାନେ 7 ମିଶାଣ 5 ସମାନ କେତେ 12 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 12 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନକମ୍ ଯଦି 12 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଇନକମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଇନକମ୍ଟା ଦେଇଛି 72 ଏଇ ଯେଉଁ 12 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 72,000 ତେଣୁ 1200 ହେବ କେତେ 72,000 ତେଣୁ 6 ଗୁଣିଆ 6 ଶୂନ 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 3ଟା ଶୂନ 6,000 ଟଙ୍କା ଗୁଣା ହେଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ସେଭିଂଟା କେତେ ସେଭିଂରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଗୁଣି ଦିଅ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 530 ତାପରେ 30,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ପଢ଼ିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ Total savings of X and Y is 40% of their total income. Their average expenditure is 21,000. What is the total salary of X and Y? ତାହେଲେ ଦେଖ 21,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଭରେଜ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ଆଭରେଜ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 42,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ର 40% ହେଉଛି ସେଭିଂ ଯଦି 40% ହେଉଛି ସେଭିଂ ତାପରେ 60% ହେବ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 60% ହେଲା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର এই 60%ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 42,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ ନା ସେ 7,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ହେଲା 6 7 42 ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ ରହିବ କେତେ 742 ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି 7,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାମାନେ 7,000 କ'ଣ 700 ଟଙ୍କା ହେବନି 7,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ ନା ତାମାନେ ଏଠି 700 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ ନା ସେ 700ରେ 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଦିଅ 70,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା দেখি আমি আলিগেশন কোশ্চিন ওকে এই টাইপ কোশ্চিন তুমি দুইটা মেথড କରିପାରିବ ଆଲିଗେସନ ୟୁଜ୍ କରି କରିପାରିବ ବା ନର୍ମାଲି ବି କରିପାରିବ ଯେମିତି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଆଲିଗେସନ ୟୁଜ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଆଲିଗେସନ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ କରିପାରିବା କିଛି କଥା ହେଲେ ଯେ ରମନ ସ୍ପେଣ୍ଡ 75% ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ଜଣେ 75% ଇନକମ୍ ତାର ସେଭିଂ ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ଯଦି 75% ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ତାମାନେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେଥିରୁ 75 ଟଙ୍କା ସେ ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ତା ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ 25 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଥିଲା ଯେ ଇଫ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 20% ଯଦି ଇନକମ୍ଟା 20% ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ 100ଟା 20% ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା 10% ବଢ଼ିଗଲା ତାମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 10% ଆଉ 10% କେତେ ନା ସାର୍ 7.5 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 75 7 ମିଶିଲେ କେତେ 7 5 12 22.5 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତାହେଲେ ସେଭିଂ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ 120ରୁ 22.5 ଗଲେ କେତେ ନା ସାର୍ 0.5 ହେଇଯିବ 83 ହେଇଗଲା ତାମାନେ 120ରୁ ଯଦି ଆମେ 83 ଫିଟିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 17 ଇଏ 20 37.5 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 37.5ଟା ପୂର୍ବ ଥିଲେ ସେଭିଂ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଇନକମ୍ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏଇଟା ସେଭିଂ 25 ଏବେ ହେଇଛି 37.5 କେତେ ବଢ଼ିଛି ସାର୍ 7 5 12.5 ବଢ଼ିଛି ଯଦି 12.5 ବଢ଼ିଛି 12.5 କେତେରୁ ବଢ଼ିଛି ନା ସାର୍ 25ରୁ ବଢ଼ିଛି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କଲେ ନା 100 2500କୁ 100 1200କୁ 48
आउ 4 5 20 माने 2 माने 50%। 12.5 टा हूँ 25%। 12.5% माने कौन कार अधा ना 25% अधा आम जान जे एटा काटिदेले दी थर कटिब आ 102 काटला 50% ही हम जमी कर जमी कैलकुलेसन कले हम 50% तुम आंसर बाहर। एनी डाउट? ओके ये गोटे था मेथड। आउ गोटे मेथड देख जब गोटे पिला कहे सर मुझे कम करी देख गोटे पिला कह सार गोटे कम करती ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ଆଲିଗେସନରେ ବୁଝିବି ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଲିଗେସନ ହେଲେ ଆଲିଗେସନରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବ କରିପାରିବ କେମିତି କରିବ ଆଲିଗେସନରେ କେମିତି କରିବ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ମେଥଡ଼ ଦେଖ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଲିଗେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ଆଲିଗେସନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆଲିଗେସନ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଏଠି 75% ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯଦି 75% ଦେଇଛି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ତାମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା 75% ମାନେ 75 ଇନକମ୍ ଯୋଉ ତାପରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ସେଭିଂଟା ସେଇଟା ହେଇଥିବ କେତେ ନା 25% ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 75 ଆଉ 25 ର ରେସିଓଟା ହେଲା 3:1 ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲିଖିଦେବା ଏପଟେ ଲିଖିଦେବା ସେଭିଂ ଲିଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ିଛି 10%। ଓକେ କେବଳ 10 ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପରସେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେଖୁନି ତାପରେ ଧର ସେଭିଂ ମାନଙ୍କର X% ବଢ଼ିଲା ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସେଭିଂର ଇନକ୍ରିଜଟା କେତେ ନା ଆମେ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଁ ବାହାର କରିବା ତାମାନେ ଓଭରାଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ଏଠି ଇନକମ୍ ଏଠି ଲେଖିବା ଇନକମ୍ ଦେଇଛି 20 ତାମାନେ आर रेशियोटा केते ना सर 3:1 तुम 20 रु 10 गले केते ना सर 20 रु 10 गले 10 माने 1 यूनिट भ्यालु 10 3 यूनिट भ्यालु हबो 30 30 प्लस इनकम 20 30 मिश्रण इनकम 20 तेणु 20 मिश्रण 30 इक्वल केते हो 50% हबो काइना एटा को एटा मिसिले हमरो ए एक्स्ट्रा बाहिबो एलिगेशन मेथड रे ना मन पइलानी देखो जोटा बड़ थिबो बड़ रु छोटोटा सदाले फेडी दबो फेडी देले तापर एटा एक्स अछि नै एक्स एटी जब आम 50 पकाई देख 50 रु 20 फेरले आम केते होउची अच्छा 30 होउची हैला एटा गोटे मेथड तर आ गोटे मेथड कोन करि परिबा सिंपल एक्सपेंडिचर लिखि परिबो एटे सेविंग लिखि परिबो सेविंग एक्स एक्सपेंडिचर बढ़ी हमर 10%। ओके ता माने तार रेशियोटा होउची 3:1 किंतु ओवरऑल एठी केते इनकमटा ना सर 20 यदि ओवरऑल होउची 20 हैला 20% ता माने जदि आमे बाहर करिबा आमे सेविंगटा केति बढ़ीची बोली ले केंति बढ़िबो ना सर 20% मिश्रण 20 30 केते ना 60 ठीक अछि 20 30 60 ना कि भूल बोली 20 30 60 केंति हो हां 20 10 20 देखो 20 माइनस 10 माने 20 माइनस 10 बाई 1 गुणन 3 कर दवा ता माने 20 मिश्रण 20 10 गले केते 10 30 30 ता माने 50% ना एक्चुअली एटा ऊपर लिखता नहीं रेशियोटा एक्चुअली ऊपर लिखि दियो 3:1 रेशियोटा ए देछि 10 ए देछि x ओके 3 होछ 10 जो केते बाहरिबो तेणु तार कॉन्सेप्ट अनुसार आम बाहर करते एटा गोटे कॉन्सेप्ट बुझिला आकु एमती फटाफट पूरा सल्व कर आकु भी तुम्हें देख 3टा मेथड बुझेली जो 3टा मेथड बुझेली तुम्हें 2टा मेथड कर मुझे आलिगेसन मेथड बुझे दूसरी देछि एक्सपेंडिचर और सेविंग देछि एक्सपेंडिचर और सेविंग आम देछि 2:1 ओके 2:1 लिखिदेले एक्सपेंडिचर बढ़ी जाइए 20% आउ इनकम एक्सपेंडिचर इनकम हूँ 20% तेणु मझे 20 एक्सपेंडिचर 15 15 रहा तेणु 20 15 गले के सर 5 तेणु 1 यूनिट है 5 2 यूनिट हम 10 10 20 मिसले के 30 हो 30% हम आंसर देख लो के फटाफट बाहर आंसर तो बुझापी तुमको टाउट लगी देख ये क्वेश्चन तो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन तुम एग्जाम क्वेश्चन आसो ही आसो तुम एग्जाम क्वेश्चन आसो ही आसो माने एते फेवरेट क्वेश्चन एटा एग्जाम बुझल एते फेवरेट क्वेश्चन एटा एग्जाम रे एथु क्वेश्चन आसो ही आसो क्लियर ना किसी डाउट ओके नेक्स्ट देखो देखो the pass percentage of an examination is 35%. If a student who got 210 marks and failed by 14 marks, then what are the maximum marks of the examination?
ओके 210 मार्क रखी 14 मार्क जो फेल है 210 मिश्रण 14 समान केते ना सर 224 मार्क रखी से पास करता तुम पास मार्क परसेंटेज देखिए 35%। ओके 224 हूँ 35% भैल्यू आमको देखिए मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क हूँ 100%। 35 जब काटिबा निश्चित भाव में कटिज बोधे 6 2 केते 5 3 8 केते 35 केମିତି कटिବ 35 तो कटिबनी 5 देख 5 काटिले 5 7 35 5 काटिले 20 7 काटिले 7 की 21 तापर 1 7 गुणे 14 32 दुणे 64 640 आंसर ऑप्शन सी 54 नंबर जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स देख 20% मार्क रखी एवं 10 मार्क जो फेल है -10 देखी तारे जैक रखी 35% मार्क एवं 20 मार्क अधिक रखी पचारा फाइन द परसेंटेज मिनिमम मार्क्स इक्वल टू पास केते मार्क रखिले पास करिवो देख इन द क्वेश्चन रे सदाबेले परसेंटेज रो गैप टा बाहर कर दबो जेमिति कि एठी 15% होची आ ए दिटा को कोन करियो मिसई दबो 20 10 30 होची माने 15% जो 30 1% केते हिजो ना सर 2 हिजो ताने 100% केते हिजो किछ दरकार नै 1% हला 2 से हम पचारची फाइन द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स इक्वल टू पास देख मिनिमम मार्क्स इक्वल टू पास रू तुम 1 रू बाहर 1 रू आ 2 रू दीटा भितर जो इक्वेशन टा नेकी तुम आंसर बाहर कर पाइबो जो 20% से रखी किंतु 10 मार्क रू से फेल जाइछि तामाने ए जो 10 मार्क टा केते परसेंट हबो 10/2 तामाने 5% तामाने 20 5 25 25% होछि तार आंसर बुझिलो केते परसेंट 25% तापरे धर गोटे पिला कहे मु इक्वेशन बाहर करी माने 35% रखी किंतु सी अधिक रखी 20 मार्क टा केते 20/2 से 10 माने 35 10 बोले 25 बुझिला कि 25% हबो हमर ना कर किसी डाउट अछि कार किसी डाउट अछि कि कार किसी डाउट अछि कि नेक्स्ट गोटे एग्जामिनेशन रे जन रखी 20% मार्क 20% रखी 30 मार्क जो फेल है आउ जन स्टूडेंट 32% रखी 42 मार्क अधिक रखी फाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स किसी कथा नहीं गैप केते ना सारे निश्चित भाव में 12 है 12% तार भैल्यू मिसे 3 7 2 वार्षिक 72 यदि वार्षिक 72 है तामाने 30 टा केते हबो ना सारे 5% रे वैल्यू हम 20 5 25 ଏତିକି ଦିନ ସେ ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କସ୍ ଯଦି 1% ହଉଛି 6 100% କେତେ ହବ 600 ହବ 600 ମାରିଦିଅ ଓକେ 50 ଥାନ୍ତା ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ 25% ହେଇଥାନ୍ତା ପାସ୍ ମାର୍କ ବୁଝିଲା ଯେମିତି ଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଜୀବ ସ୍କୋର କରିଛି 20% ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ସ ଓକେ 20% ରଖିଛି 25 ମାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ 50% ରଖିଛି 20 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 30% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 3 2 5 55 55 କେମିତି 45 45 ଓକେ 45 ଦେଖ ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ପାସିଂ ମାର୍କସ୍ ଫର ଦି ଏକ୍ସାମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ପାସିଂ ମାର୍କ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ପାସିଂ ମାର୍କ କେତେ କହ ପାସିଂ ମାର୍କ କେତେ କହ ଓକେ ଦେଖ 30% ଯଦି 45 ମାର୍କ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 20% କେତେ ହବ ମାନେ ଓହୋ ପାସିଂ ମାର୍କଟା ପଚାରିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିନି ହେଲା ଦେଖ ମାର୍କ ପଚାରିଛି ଜଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାର୍କ ପଚାରିଛି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କଲି ସେଥିରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଥିଲା ସେଠି ମାର୍କ ପଚାରିଛି 20% ଦେଖ 20%ଟା କେତେ ମାର୍କ ହବ ସାର୍ 45 ହେଲେ 20% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 30 ମାର୍କ ହେଇଯିବ ତେଣୁ 30 ମିଶାଣ 20 କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 30 ମାର୍କ ହେଇଯିବ 20 କଣ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ 20% ହେଲା 30 ମାର୍କ 30 ଇଏ 25 ମାର୍କ ଯୋଉରୁ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 30 ଆଉ 20 30 ଆଉ 25 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ
45 45 मार्क हम आंसर बुझल। तर इलेक्शन क्वेश्चन देखा इलेक्शन क्वेश्चन तो आसो समस्त एमती किसी क्वेश्चन है जहाँ आसोनी बोली सब जगह इजी क्वेश्चन अच्छी इलेक्शन आराम से कर किसी कथा नहीं। ओके देख ये क्वेश्चन तो निजे कर इजी क्वेश्चन 3 पर्सन ran फॉर ऑफिस एंड गॉट एति वोट्स रेस्पेक्टिवली व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स देख जड़े पाई 1136 जड़े पाई 7636 जड़े पाई एति व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल भोट रो केते परसेंट के ना विनिंग कैंडिडेट पाई केते ना 116 रे 2 8 लिखि दियो पाई 1136 मिसाण 7 मिसाण 6 2 8 ओके एति गुण 100 कर जदि करवा मिसई दियो पूरा फटाफट मिसई पार किसी कथा नहीं। ओके आगे जब मिसेबा आम देख जब आम आपको मिसेबा के हम कि 116 280 बै देख 8 6 14 6 के 18 8 एक तापर 2 3 5 3 9 5 3 5 3 8 1 9 ओके 9 8 है भूल कर देख आउ लिखुच भूल भाल असुविधा कैलकुलेटर मिसे देवी मोबाइल रह जल्दी तो निजे प्राक्ट करते से देख आम बाहर कर 11 बै के 1136 मिसाण 7636 6 6 12 मिसाण ओ ठीक अच्छे लेखा भूल तो हम ये 8 है देख 8 6 14 6 के 20 तेणु ये 20 शून्य था 2 2 2 4 3 7 3 10 शून्य था 1 तापर 6 1 7 6 13 13 के 14 4 रखला 1 1 रखला 1 1 2 2 9 1 10 शून्य रखला 1 1 2 20,400 100 16 2 8 तुम्हें लगुच ये केते परसेंट आइथो निश्चित भाव देख 20,400 11,628 50% ରୁ ଅଧିକ ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50% ଯଦି ଅଧିକ ହବ ପୁଣି 1628 ଦେଇଛି 1628 ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ 1% ଯଦି 200 ହେଇଯାଉଛି 1% 200 ନାହିଁ 1% ଆମେ ଲେଖିବା 162 ହେଲେ 10% 57% ହବ ବୁଝିଲେ କି 55 57% ଆଇ थिंक ହବ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନରେ ମୁଁ କରୁଛି ହେଲା 16 2 8 ହରଣ 20,400 57% ହେଲା ମୁଁ କେମିତି କଲି ନା ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା 50% ଅଧିକ ହବ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ ଯଦି 10% ହେଲେ 204 ହେଇଯିବ 1% ହେଲେ 20 ହବ 1% 20 ହେଲେ 7% ହବ କେତେ 7 14 140 ପ୍ଲସ୍ ହବ 140 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଏଇଟା 140 ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ଅଛି 162 ଅଛି 162 ଅଛି ଯଦି ଆମେ 8% କରିବା 16 8 32 ହେଇକି ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି 116 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତ 162 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 57% ହବ 58% ହେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା 57 ଦେଇଛି 57 ହବ ହେଲା टेक्निक सीख टेक्निक देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखो the difference between 31% and 26% of votes for the same party at different places is 2350 what is 7% of those votes देखो like the difference between 31% and 26% of votes of the same party एतिकी तापर 31% और 26% ର difference ଟା କେତେ ହେଉଛି 56 ଜାଗାରେ 5 5 ଇଣ୍ଟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଲା 2350 7% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ଆଚ୍ଛା 2350 ବାଇ 5 ଇଣ୍ଟୁ 7 ତାହେଲେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 କୁ 20 ଓକେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 କୁ 20 ଚलो ଚେଞ୍ଜ କରିବା 5 କୁ 20 5 7 35 5 ଶୂନ 7 ଶୂନ 7 50
चौक 28 4 32 3290 3290 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। କେତେ ହେଲା ରିପ୍ଲେ? 3290 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? Two candidates contested an election. One of them got 64% of the votes and won by what is the total number of votes? ମନେକର 100 ଭୋଟ ଦିଆହେଇଛି, 100ରୁ one of them got 64% ଭୋଟ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଥିବ 36% ଭୋଟ। ସେ ଜିତିଛି 434 ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଗ୍ୟାପଟା ହେଉଛି କେତେ? 4 4 8 ଇଏ 20 28 କେତେ? 4 8 20 28 28% ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 434। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଭୋଟ୍ସ କେତେ? ତାହେଲେ 1% କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ହବ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନରେ 28 କେ 28 28 28 8 4 12 2 3 2 5 154 ନା କେତେ? 10 3 13 2 5 154 154କୁ ଯଦି ଆମେ 28 ଧରିବା କେତେ ହବ? 28 ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 ହେଲେ 3 ଚଉକୁ 12 3 5 15 5 40 40 4 ଭୁଲ କରିଦେଲି କ'ଣ? କେତେ ହବ? କେତେ ହବ ଧନ? ଦେଖ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଡାଇରେକ୍ଟ ବଦଳୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ 100% କରିବା। 434 ବାଇ କେତେ? 28 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ 2ରେ କାଟିବା, 2 2 କାଟିବା 14 2 2 4 2 0 0 2 के 2 2 0 14 ତାମାନେ 14 କାଟିବ କେଟା? 2 1 3 ତ କେ 14 ହେଲେ 14 କି 14 ସରି ନାଇଁ 2 କାଟିବ, ପୁଣି 7 କଟିବ, 2 କାଟିଲେ 50 କଟିବ, 7 ତିରିକି 21 7 के 7 31 5 के 5 5 ତିରିକି 15 100 1550। ଓକେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ନ କାଟୁଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଲୋରେ କାଟିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କୋଉଟା କେମିତି କଟିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ସେଥିରେ 2 ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ। one candidate got 42% of the total votes and still lost by 800 vote. And the total number of votes were cast. Okay, ମାନେ 100 ଭୋଟରୁ ଯଦି ଇଏ 42% ଭୋଟ ପାଇଛି ଏବଂ 800 ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ହାରିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଯିଏ ଜିତିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 58% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ? 8 8 16 16 16 ଇଣ୍ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 800, ଏକ ଇଣ୍ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ କେତେ? 16 85 ତେଣୁ 50 ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50 ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେଲେ 5000 ହବ। 100% ଭ୍ୟାଲୁ 100% କେତେ ହବ? ନା 5000 ହବ। ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଝିଲା? ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ରହିଛି, ତଥାପି କହିଦେବି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ, ଟେନିସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ଥିଲେ ମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହେଲା 180। ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କୁଲ 70% ଅଫ ଦି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍, ମାନେ 70% ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ 60% କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତିନି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 25% କୋଉମାନଙ୍କର? ନା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ 100 ଟୋଟାଲ ପିଲା ଧରିବା, 100ର 60% କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ 60। ଏଇ 60ର ଆମକୁ ପଚାରିଲେ 1/4 ମାନେ 25%, ତାମାନେ 15। ଏତିକି କ'ଣ? 9ଟା ପିଲା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏତିକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 85 ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଥର ଭେନ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମ କରିବା। ଟୋଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 85, ଏପଟେ ଟେନିସ୍ ଲେଖିଥିବ, ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ ଲେଖିଥିବ। ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 70%, କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି 60%। ତାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢୁଥିଲ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଡିଥିଲା ଯେ ଏ ର ମଡ ପ୍ଲସ ବି ର ମଡ ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର ମଡ, ଏଇ ସୂତ୍ର ପଡିଥିବ, ତୁମ ମନେ ଥିବ। ତାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏ କେତେ? ଯଦି ଆମେ ଏ ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ମନେକର ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଆମର କେତେ? ନା ସାର୍ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 85 ହେଲା। ଏଇଟା 85 ନା, କାହିଁକିନା ଏତିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଉ ବି ମିଶିଲେ କେତେ? 7 7 130 ହେଇଯିବ।
ताने x इक्वल टू केते हिजो 130 50 गले 45 हिजो तो ए 45 यूनिट वैल्यू देला 180 गोटे यूनिट वैल्यू हबो 4 जदि गोटे यूनिट वैल्यू हबो 4 100% वैल्यू हबो 400 ऑप्शन सी बुझिला तापर एटा देखो इजी क्वेश्चन रहिछि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल पास इन मैथ 50% देखो मैथ लिखि दउछ एठी एटा इंग्लिश मैथ रे 40% पास करछन्ती इंग्लिश रे 50% पास करछन्ती बोथ सब्जेक्ट रे 140 जन पास करछन्ती ओके परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड बोथ सब्जेक्ट ओके 30% होछन्ती फेल ताने पास करथियो केते 70% 70% पास करथिबे ताମାନେ टोटल टा होछि 70% वैल्यू ताମାନେ 5 रे केते 90 90 तुम 7 रे फेड दियो ताने 20 ताମାନେ ए मजिटा होछि केते ना 20 20 20% होछि ओवरऑल माने मैथ और इंग्लिश जो पास करछन्ती 20 जन पास करछन्ती तेणु 20 यूनिट रो वैल्यू जदि 140 ହେଲା फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ताने 100% वैल्यू केते हबो गोटे शून्य काटियो 2 7 14 ताने 700 रे 2 शून्य तो 7 रे 2 शून्य 700 ओके तो 700 हो हमर करेक्ट आंसर क्लियर रे पिले ओके सइला देखो ए जो कमिशन क्वेश्चन तो आसुनी एग्जाम रे ओडिसा गणित तो आसीबन इनकम टैक्स जब तुम चाहिए कहि परिबो एगोटा गणित देखो देला जे एगोटा को कहि दोची इजी क्वेश्चन ता इफिदि माने ई क्वेश्चन भी बेसी आसेनी हला आसुनी तथापि कहि दोची देखो इफ रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 27 मानकर इनकम टैक्स 27% बढ़ी गला इनटू x कर दबा नेट इनकम डिक्रीज बाय 3% ओके y इनटू 3% तामने x बाय y केते हिजो ना सर 3 बाय 27 3 के 3 3 बाय 27 केते बढ़ुची ना सर 1 बढ़ुची केते रो आदि रेट ऑफ इनकम टैक्स केते हो कि 1 बढ़ुची रो ना 1 बढ़े 10 रो कहीं एक्चुअल इनकम हो 9 के 10 हो एक्चुअल इनकम हो केते इनकम हो 10 तो 1 बाय 10 इनटू 100 केते हमरो ना सर 10% तो हमरो 10% हिजो आंसर बुझिला तो ए टाइप रो क्वेश्चन आसुनी आपको तुम ध्यान दियोनी देखो परसेंटेज चैप्टर शेष हो गला पूरा हम किसी मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखिबा ओके जोड़ा तुमरो एग्जाम भाई इम्पोर्टेंट अटे क्लियर देखो मिसलेनियस क्वेश्चन किसी देखो देखो बोला जे एज 25% मोर देन बी is 40% less than C, C is 20% more than D, then A is 1% less than D. Okay. ABCD लिखि देले ହେଲା देखो लास्ट आउट ଯିବା D आउट ଯିବା C is 20% more than D. D ଯଦି 100 ହେବ C ହେବ 120. B is 40% less than C. 40% 10% 12 40% 5 ଚକୁ 48 ତାମାନେ 120 ରୁ ଯଦି ଆମେ 48 ଫେଡ଼ିବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 48 ଫେଡ଼ିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇଯିବ 48 ହେଲେ 50 52 ଏ 20 5 7 72 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ A is 25% more than B 25% ଅଧିକ 72 ରୁ 25% କେତେ 72 10% ହଉଛି 7.2 7 14 2 4 କେତେ ହେଇଯିବ 100 100 25% ବଢ଼ିବ ମାନେ 4 ହେଲେ 8 ଚଉକ 72 8 90 90 ହେଲା ତ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ A is 1% less than D A D ଠାରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ 10 by 100 into 100 ତାମାନେ 10% କମ ହବ ବୁଝିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ ହବ 10% କମ ହବ ଆକୁ ସେମିତି କରିପାରିବ ଆକୁ ବି କରିପାରିବ ଇଜିଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜୁରେ ରାବିଟ ଥିଲା ପିଜନ ଥିଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ଗଣା ହେଲା 220 ଟା ହେଲା ଗୋଳ ଗୁଡା ଗଣିବା ବେଳକୁ 820 ଟା ହେଲା କେତେଟା ସେଠି ପିଜନ ଥିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦବା କିଛି ରାବିଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପିଜନ ଅଛନ୍ତି ओके ତାହେଲେ ହେଡ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 220 ଲେଗ ଦେଇଛି ଆମକୁ 820 ଦେଖ ରାବିଟ ର ଗୋଡ଼ କେତେ 4ଟା ପିଜନ ର ଗୋଡ଼ 2ଟା ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ 2 + 2 ରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ତାମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ହେଡ୍ ହଉଛି 220 ତାମାନେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 440 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 440 ଗୋଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ 820 ରୁ ଯଦି ଆମେ 440 ଫେଡ଼ିଦେବା ହେଇଯିବ କେତେ 0 12 4 ଗଲେ 8 7 4 ଗଲେ 3 380 ହେଲା ତେଣୁ 380 ବାଇ এই দুই নেই ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଛି ତୁମେ ଆକୁ ଦୁଇ ଧରିଦିଅ କେତେ ହେଲା 190 ତେଣୁ ଏଇ 190ଟା କ'ଣ
राबिट जब 190 राबिट टोटाल होचंदी केते 220 मुंड तामने 220 रु जदि आमे 190 फिडी दबा ए जो के 30 30 टा हाबिट हमर पिजन ओके तेणु ये थिला कॉन्सेप्ट पूरा भला भाबरे आराम से बुझी जाइथमो कार କିଛି डाउट नथिबो तेणु पूरा कंप्लीट भाबरे परसेंटेज मु शेष कर देली टोटाल भलो भाबरे जति क्वेश्चन मु पढाइछि आगु प्रैक्टिस कर दो एवं यार शीट मध्य तुमको प्रोवाइड कर देबी ओके रहउछि हम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।